अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो चौधरी खानदान, वेल, चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में आखिरकार समझ आ गई है कि जो हरकतें उन्होंने की, एक सारी ज़िंदगी जिस वज़ादारी से गुजारी, उसके बाद पिछले हफ्तों में जो उन्होंने हरकतें की वो सब सरप्राइज़ थे। मैं ख़ुद बहुत हैरान था क्योंकि उस ख़ानदान को मतलब साल से जानता हैं जो लोग, उनकी वज़ादारी देखा हुआ है, अखलाक देखा हुआ है। उनको हैरत हो रही थी कि ये चौधरी परवेज़ इलाही आखिर क्या कर रहे हैं। मतलब ये कि एड़ियाँ रगड़ के जिस तरह से उन्होंने स्पीकरशिप के लिए पंजाब असम्बली को तमाशा बना के रख दिया, गुंडों के साथ हमला कर दिया। दिस इज़ नॉट परवेज़ इलाही। मतलब कमिटमेंट कर ली है, अपनी ज़बान दे दी है, नून लीग का साथ देना है, तहदियों का साथ देना है, मिठाई खा ली है, और उसके बाद जाके एक सेकंड में वो मतलब इमरान खान से मिलके आ गए, कलाबाजी लगा के तहरीक इंसाफ में चले गए। दिस इज़ नॉट परवेज़ इलाही। ही वाज, मतलब ये परवेज़ इलाही इस तरह का, या चौधरी खुशरात से आप इतनी हल्की बातें, ये काउंसलर टाइप ये जो लोग होते हैं, छोटे छोटे MPA, ये उस तरह की हरकतें हैं। चौधरी ख़ानदान से आप इस तरह की हरकतें तवक्को नहीं करते, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने किया और वो हैरत जो है वो अब दूर हो गई। उसकी वजह ये है कि मालूम ये हुआ है, 2 दिन से ये खबर ज़ेर बहस है सोशल मीडिया पर, कि चौधरी साहब ने दूसरी शादी कर ली है, और दूसरी शादी उन्होंने की है 22 साल की लड़की से। तो जो कि ज़ाहिर है उनके बिल्कुल ज़ाती फैसले हैं, उनका हक, मतलब बिल्कुल, हम कौन होते हैं उसको अच्छा या बुरा कहने वाले। लेकिन ये ज़रूर समझ आ जाती है कि ये जो हरकतें की हैं चौधरी साहब से, ये जो बहुत एक अजीब व गरीब मामला, ये इसका ताल्लुक बेसिकली इससे बहुत गहरा है कि वो दूसरी शादी कर चुके हुए हैं एक 22 साल की बच्ची से। जिसका मतलब ये है कि वो जो 22 साल की, अब 70 साल से ज़्यादा का आसपास बाबा, वो बाबा जिस वक्त जाके गिरेगा आज के ज़माने में 22 साल की बच्ची के साथ, तो वो तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बाबा जो है वो तो, यानी वो जो हरकतें भी परवेज़ इलाही ने की, वो एक 22 साल की जो बच्ची है उसके मशवरे शामिल होंगे, तो फिर यही होगा जो परवेज़ इलाही ने किया। अब नॉर्मलिटी आ गई ना। अब 70 साल का बाबा है, 22 साल की बच्ची, उसने उस 22 साल की बच्ची को ये बताना है कि अभी तो मैं जवान हूँ, तो फिर वो मुख्तलिफ अजीब गरीब हरकतें करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर हम देखें कि सारी ज़िंदगी सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनने वाला या हल्के रंगों में शलवार कमीज़ पहनने वाला परवेज़ इलाही कल को ख्वाजा आसिफ की तरह जांगिया पहन के गंदे नाले में छलांग लगा, वो नहर में छलांग लगाए और वीडियो बनवाए उसकी बताने के लिए कि मैं जवान हूँ, तो इस पर आप हैरत ना कीजिएगा। चौधरी परवेज़ इलाही कल को अगर मिसाल के तौर पर पीले रंग का कोई टी-शर्ट पहने हुए आपको नज़र आए, काली ऐनक और एक हैट के साथ और लाल जोगर्स के साथ और जीन्स के साथ, फटी हुई जीन्स के साथ, अगर चौधरी परवेज़ इलाही आपको नज़र आए किसी साहिल समंदर पे तस्वीर या उनकी कोई वीडियो जिसमें वो आई डोंट नो अपनी जवानी साबित करने के लिए कोई अपनी वेल बीइंग एंड ऑल, तो उस पर हैरत ना कीजिएगा। बिकॉज अब भाई एक आदमी अपनी पहली शरीक हयात जिसने सारी ज़िंदगी गुजारी है उसके साथ, सारी ज़िंदगी गुजारी है उसके साथ, उस शरीक हयात को डिच करके इस उम्र में एक आदमी 22 साल की यानी लड़की से जब शादी करता है, तो वो उसने वफादारी जो निभाई है सारी ज़िंदगी, यानी आप अंदाज़ा लगाए ना, पीर पगाड़ा मिसाल के तौर पर, ये वाले पीर पगाड़ा नहीं, इसके वालिद पीर पगाड़ा जो थे, एक तो आज का पीर पगाड़ा ना, इसके जो वालिद थे, उनके बारे में भी ये बड़े बेरहम आदमी थे, बहुत बेरहम, बहुत ही बेरहम। और फ्यूडलिज्म में भी ये होता है कि मतलब है कि वो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ तक हो जाता है कि सारी ज़िंदगी की जो बीवी है उसको छोड़ के बेटे की तलाक करवा के बहू से शादी हो जाती है। आप मेरी बात समझ, बहुत भयानक गलाजत होती है, क्योंकि अगर आप गिर जाएं एक दफ़ा तो फिर तो उसकी कोई इंतहा तो नहीं है ना। एनीवे, अब वो 22 साल की बच्ची चौधरी साहब ने जिससे शादी की है, वो बहरहाल अगेन उनका हक है कि वो करें, लेकिन ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान खान ने बहुत बाबों को ख़राब किया है इस मामले में। ये बाबे जो है ना हमारे, ये पहले ही मान नहीं थे बाबे, और इमरान खान ने इन बाबों को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये बाबे ये भूल जाते हैं कि इमरान खान से आप सियासी इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन इस बात में तो कोई भाई दूसरी राय नहीं है ना कि इमरान खान एक स्पोर्ट्समैन रहा है सारी ज़िंदगी। 2-2 घंटे वो जिम जाता है, आज के दिन भी किलो 1.5 किलो वो गोश्त खा ले, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो उसकी नकल करके मतलब, अच्छा फिर ये कि जब शख्सियत की एक तामीर हो रही होती है, एक तो बुनियाद होती है ना शख्सियत की, एक तामीर होती है, तामीर हो रही होती है, तो जिस ज़माने में इमरान खान की शख्सियत की तामीर हो रही थी, वो यहाँ उसने बहुत वक्त गुजारा और यहाँ के गोरों के साथ गुजारा, इनके कॉन्सेप्ट्स ही और हैं ज़िंदगी के बारे में, तो ठीक है, वो मतलब उसके साथ उसकी एक हेल्थ है। तो ये बाबे ये भूल जाते हैं क्या इन्होंने इमरान खान की तरह ज़िंदगी गुजारी है। देखें, वॉक पे मिसाल के तौर पे चलें, वो 22 साल की बच्ची है, 24 साल को यहाँ चलें, वॉक पे चलते हैं पहाड़ पे,
وہ 10 میل 6 میل 10 کلومیٹر وہ تو مطلب ہے وہاں پہ کیا کریں گے چوائس صاحب. اچھا میرے بابے اس طرح کے یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کمپنسیٹ کرنے کے لیے اتنی ہی بڑا ہیوج ایج گیپ، وہ پھر ظاہر پیسہ ہی ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، اور پھر یہ وہ غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں خاندانوں کے اندر. ہم نے پھر اللہ معاف کرے مطلب قتل ہو جاتے ہیں. شادیوں کے نواب کالا باغ بہت بڑا نواب تھا، بہت بڑا اس کی دھاک تھی ایک زمانے میں، ایوب خان کے زمانے میں. مغربی پاکستان ایک یعنی موجودہ پاکستان کو مغربی پاکستان کہہ کے نا ایک صوبہ بنا دیا ہوا تھا، اس پر وہ راج کرتا تھا نواب کالا باغ. بڑی اس کے داستانیں. اس کے اپنے بیٹے کے ہاتھ قتل ہوا تھا وہ، کیونکہ وہ جائیداد کا مسئلہ تھا. اپنی یعنی وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے تھے کچھ جائیداد کے ساتھ. وہ ڈاکٹر توسی ایک ہوتے ہیں، یہی انگلینڈ میں ہی ہوتے ہیں، اب تو خیر وہی بزرگ ہیں ظاہر ہے. ان کے ساتھ معاملہ ہو بھی گیا تھا، لیکن پھر وہ بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں جائیداد اور یہ پھر وہ مطلب اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں. اینی وے ویوس چودھری پرویز لائی بیسٹ آف لک، حالانکہ اس کی ضرورت ان کو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب پہلے ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ 22 سال کی بچی کو وہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ٹھیک ہے بیسٹ آف لک. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہاں پہ ایک اور آدمی کی جس کی بہت شدت سے، اب میں آپ کو صرف فرق بتا رہا ہوں فرق کیا ہوتا ہے. نواز شریف 4 سال ہو گئے ہیں، قریب 4 سال محترمہ کلثوم نواز صاحبہ دنیا سے جا چکی ہیں. تو قریب 4 سال سے وہ آدمی تنہائی کا عذاب کاٹ رہا ہے. جس طرح زندگی میں ہر ایک رشتہ ہوتا ہے اس کی ایک دوسرا رشتہ نعم البدل نہیں ہوتا. اس کا بھائی بھائی ہی ہوگا، دوست نہیں ہو سکتا. دوست دوست ہی ہوگا، بھائی نہیں ہو سکتا. ماں ماں ہی رہے گی، خالہ یا پھوپھی نہیں ہو سکتی. بہن بہن ہی رہے گی. اسی طرح سے بیوی بیوی ہوتی ہے، بیوی کی جگہ مطلب ہے بیوی مطلب مشکل ہے نا ان سارے رشتوں میں پلیسمنٹ ہوتا. تو وہ جو تنہائی ہے ٹو کنورس، مطلب آپ دل کی بات کسی سے کریں. اب ان کی اولاد سب کے سب شادی شدہ اور سب کے سب اپنے گھروں میں سیٹل ہیں. تو جس کا حق بنتا ہے جائز اور ضرورت، جو 4 سال سے خاموشی سے بیٹھا تنہائی کاٹ رہا ہے، وہاں پہ شادی کا ذکر ہی نہیں ہے. یعنی خواہش تک دور دور تک نہیں ہے، ذکر تک نہیں ہے. وہ مطلب اپنی دنیا سے جو جا چکی ہیں شریکہ حیات، وہ اس کی تصویر لے کے اور یادوں کے ساتھ وہ بیٹھا بندہ اور انتہائی وقار کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہے. وہ انسان نہیں ہے، مطلب ان کا نہیں مطلب ہوتا ہوگا کہ یار میں بھی، لیکن یہ آدمی کا فرق ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ نواز شریف اگر یہ آگے بڑھ کے شادی کریں گے تو ان کا تو حق ہے کیونکہ ان کی اب اہلیہ نہیں ہے دنیا میں 4 سال سے. اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو موجود ہے اہلیہ اور ساری زندگی کا ساتھ ہے. اس ساری زندگی کا ساتھ آخر میں جا کے، اچھا ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ یہ کہیں چلو آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، یار ایک تو ہنر ہے کہ پیچھے مطلب کون سی رہ گئی ہے زندگی لیکن لوگ جھک مارتے ہیں جی. اچھا خیر آگے چلیں. ڈاکٹر فاروق ہیں جی، ایک ڈاکٹر فاروق صاحب، وہ مجھے تجاویز بھیجتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، مختلف اچھی تجاویز بھیجتے ہیں کہ میں ڈسکس کروں انہیں آئیڈیاز. ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی ڈسکس کریں گے آئیڈیا تو حکمران اشرافیہ جو ہے وہ ان کو پہلے سے علم نہیں ہوگا تو وہ کر لیں گے. لیکن چلے بہرحال ان کی ایک اچھی تجویز یہ ہے کہ سادگی کے لیے جو گورنمنٹ شہباز شریف کر رہی ہے، میجرز لے رہی ہے، تو سرکاری دفاتر میں سرکاری جو مطلب ایک تو ہم تو عام طور پہ بلڈنگز میں رہتے ہیں نا، رہائش گاہ بہت بڑی ہے، اس کو نیلام ہونے کی ضرورت ہے، GOR1 کی کیا ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہے ہی، لیکن وہ جو ان عمارتوں کے اندر پڑا ہوا بے شمار سٹیل ہے، بے شمار فرنیچر ہے، بے شمار مثال کے طور پہ PIA کی ورک شاپ ہے کراچی میں، وہاں بے شمار سپیئرز پڑے ہوئے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جہازوں کے سپیئرز، مطلب سیٹس پڑی ہوئی ہیں، انجن کے، مطلب ان کی ضرورت، وہ جہاز ہی نہیں رہے اور وہ ان کی برانڈ نیو، مطلب میں آپ کو یہ درست بتا رہا ہوں کہ فوکر جو پلین ہوتا تھا جو اب گراؤنڈ ہو گیا ہوا ہے، اس کی برانڈ نیو پیکنگ میں سیٹس جو ہیں وہ ہمارے کباڑ خانے میں پڑی ہوئی ہیں کراچی میں. تو اس طرح کے بے شمار سپیئر پارٹس ہیں جو ورک شاپس میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو اگر بیچا جائے، نیلام کیا جائے تو پیسہ اکٹھا ہو سکتا ہے. دوسرا ان کی فرمائش یہ ہے کہ اس بات پہ غور کیا جائے کہ یہ شام کو 7 بجے جو مارکیٹس ہیں یہ کیوں بند ہونی چاہیے اور جلدی کیوں کھلنی چاہیے. میں دونوں تجاویز کی کو ظاہر ہے تائید کرتا ہوں. اور تاجر جہاں تک نا جی ہمارے، میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں. یہ جن دنوں کووڈ ہوا تھا نا، لاک ڈاؤن، میں نے اس زمانے میں بھی ٹویٹ کیا تھا جب یہ کووڈ ہوا تھا کہ یہ ٹائم ہے، اس زمانے میں ظاہر PTI کی گورنمنٹ تھی، وہ ایک ہی کام ہی اچھا کرتے، کہ وہ ٹائم تھا کہ آپ مطلب ہے کہ ان کو یہ منا لیتے، مان جاتے. یہ اب مشکل ہے. لیکن
अपील्स नहीं करती हुकूमत, अपील्स नहीं किया करती, कानून की ताकत से एनफोर्स करती है विल को। आप लेजिस्लेशन करें, लेजिस्लेशन को पार्लियामेंट में लेके जाए ना यार। भाई शाम को 6 बजे मार्केट्स बंद होनी चाहिए, 7 बजे बंद होनी चाहिए, चले 7 बजे कर लें आप। ये सारे तरक्की याफ्ता मुल्क बाय द वे ये पागल हैं, इनके पास पैसों की कमी है क्या, इनके पास एनर्जी की कमी है, बिजली की कमी है? ये क्यों गर्मियों में ये 1 घंटे का फर्क डालते हैं? यानी इस वक्त पाकिस्तान को और इंग्लैंड का फर्क 4 घंटे का है, सर्दियों में वक्त फर्क 5 घंटे का हो जाएगा। ये लोग अपनी घड़ियां पीछे ले जाएंगे टू सेव एनर्जी। शाम को 6 बजे के बाद यहां कोई मार्केट नहीं खुली होती, मां सिवाय वो दुकानें जिनके पास स्पेशल लाइसेंस हो, वो रात 11 बजे तक खुलती हैं, 11 बजे वो भी बंद। 24 घंटे या 11 बजे के बाद जो शॉप्स होती हैं वो पेट्रोल पंप पे होती हैं, यानी वो आप वहां चले जाएं वो ठीक है, लेकिन आम मार्केट 6 बजे बंद, हाई स्ट्रीट बंद। सुबह जल्दी खुलती, 9 बजे खुल जाती हैं, बहुत हो गया 10 बजे खुल जाती हैं, 6 बजे बंद। ऑफ लाइसेंस कहते हैं उस दुकान को जिसके पास लाइसेंस होता है 6 बजे के बाद दुकान खोलने का, वो 11 बजे तक होता है, किसी के पास 12 बजे तक होता है। लोकल गवर्नमेंट, लोकल काउंसिल से उसने परमिशन ली होती है। बहुत हो गया, बहुत हो गया, कोई आपको तो रात यानी 11 बजे 12 बजे मुमकिन है कोई 1 बजे तक कोई दुकान आपको मिल जाए, वरना पेट्रोल पंप वो 24 आवर्स शॉप्स हैं, ठीक है, अवेलेबल है। आम हाई स्ट्रीट नहीं होती, 6 बजे बंद। हमारे यहाँ ये एक अजीब प्रॉब्लम है, दोपहर 12 बजे 1 बजे खुलनी है मार्केट और रात 12 बजे तक शॉपिंग हो रही है। सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे आप देखें, वो मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, वो सोते हुए जा रहे होते हैं, उनको नींद ही पूरी नहीं होती। अब अगर हमारा बच्चा जो है आमतौर पे घरों में, इसमें तो कोई हुकूमत का लेना देना नहीं, मैं अपने कल्चर की बात कर रहा हूँ। बच्चा अगर रात को 12 बजे सो रहा है, 11 बजे सो रहा है, 12 बजे सो रहा है, सुबह उसको 6-7 बजे उठ के स्कूल जाना, उसने पढ़ना खाक है। स्पोर्ट्स में वो क्या मतलब है परफॉर्म करेगा? उसकी नींद नहीं पूरी हुई हुई, उसकी ग्रोथ इफेक्ट होगी, उसकी हाइट इफेक्ट होगी, उसका वेट इफेक्ट होगा, उसकी मेंटल माइंड, उसकी कैपेबिलिटीज मुतासिर होंगी। उसको नींद चाहिए 10 घंटे की, कम से कम 10 घंटे की। नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट कॉलेज मतलब है गोइंग बच्चे भी, फर्स्ट सेकंड ईयर तक, इंटर तक, बच्चों को प्रॉपर नींद चाहिए। तो वो हमारा कल्चर ही नहीं है। एनीवे जी, वीलॉग अब खत्म करते हैं इस बात पे कि और कुछ नहीं तो यार यही बात मान जाओ कि शाम 6 या 7 बजे मार्केट्स बंद हो। शहबाज शरीफ अगर ये मतलब है इस पे अगर हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती है तो कुछ भी नहीं कर सकती, इनसे क्या उम्मीद करें? तो फिर दुआ ही कर लेते हैं कि अल्लाह ताला बस पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, पूरी दुनिया समेत, अमेरिका बरतानिया समेत, और पाकिस्तान के सारे हमसाओं को भी शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।